Line bang pe hande tai sini line ni na dia hande putus sega ke হামবাই মূলত সুং তিনি অর ফাই সপাইকা চিনি যে যতন সাইমানো SIR কাম চেংখা ত্রিপুরা রাজ্য কিন্তু SIR বুমুং টিসানানি বাগে কাইসা কমন কাইসা ফরমেট বড় রিকা ফর্ম এনুমেরেশন ফর্ম আ জায়গাও যে ডিক্লারেশন আরও 1987 সন নিচলাই সিকাং যারা জন্মগ্রহণ খাইনাই 2004 नि बिसिंगाबो যারা জন্মগ্রহণ খাইনাই আপতি খাইয়ে যারা জন্মগ্রহণ খাইনাই বরংনো যতनो ভোটার তালিকাও বুমুং দানানি বাগে এলাও খাইকা আবো জেনারেল এরিয়া नि ক্ষেত্রে ইঙ্গি মানো কিন্তু দা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019 ও আইন মানি পরে আ জায়গাও ও আইন সইজাকা আ আইননি যে সেকশন 2 नि 6 বি नि 4 আ জায়গাও পরিষ্কার সইজাক দङ ও আইন এডিসি এলাকাও অ্যাপ্লিকেবল যা আর আবো প্রযোজ্যঙ্গি মানিয়া একে তাবক যদি এডিসি এলাকাও যদি এডিসি এলাকানি ভোটার তালিকাও হামনানি হিংকে বিনি পূর্বপুরুষ যতন 1971 সননি 25 তারিখ মার্চ नि সিকাং আর জন্মগ্রহণ খাইনা নাंनाय জেনারেল এরিয়াও হিংকে 2024 नि बिसिंग जे জন্মগ্রহণ খাইনাय বা যে ফাইনাय বড় মানি মানো একে আবো একই ফরম্যাট বা একই ফর্ম বাই দুইটা জায়গাও এলাওংমাইয়া আপনো তুই বিয়ে লুরক যদি কাম খাইনা হিনখাं কাंके आ জায়গা কনফিউশন কনফ্লিক্ট তৈরি মানো আবো যাতে এডিসি এলাকানি বাগে জেনারেল এলাকানি বাগে দুইটা মেনশন খালাই ফর্ম যাতে নামজাকতো অবনো ডিমান্ড খাইনান বাগैनो जों মূলত অর ফাই তিনি जों CU नि आरो डेपुटेशन रिखा कपि कैसा सबमिट खालायखा मूल कपि जों आबो इलेक्शन कमिशन अफ इंडियन थानि जों अलरेडी मेल खालाय रहरखा आगामी सप्ताहनि बिसिंगनो जों आबो डेपुटेशन आकारे थांगे मालायि चिनो ककनो सानाय आंगो जागा कायसा सानानि मसुमो चिनी बररक अ मानैनो तुइ गुरुत्व बुजियां द এই ফর্ম বিএল উরক নগ থাঙ্গै সাবমিট খাইরিনাই এডিসি এরিয়াবো জেনারেল এরিয়াবো ও ফর্ম থাঙ্গै যদি এডিসি এরিয়াবো ওয়ানজैनि বখর থাঙ্গै সাং সয় आंके आ जागा माने 2024 नि बिसिंग जे फाइ तंनाय रकबो बरबो साबमिट खालायो और भोटार तालिकाओ SIR हाबै थां माननाय ताबुंनि जे फर्म बंके किन्तु एडिसिनि सिटिजेनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नि आइननि अनुसारे आ जागा 2024 जरा बिसिंग जे फाइनाय आ बररो एलाउंया बुमुं दाइमान्या बरनि बुमुं दाना हंखाय 1971 नि 25 तारिख मार्च नि सिलाय सिगां आ जागानि बासिन्दांना नांनाय बिनि पूर्वपुरुष पानो अ बर हंखाय सिमिसे एडिसि एलाकानि जे भोटार तालिकाओ ताबुक जारा तिनि रिजार्व जे एरियाओ बर खाबै माननाय जारा एडिसि नि जे बासिन्दा एक कथाय लाइन सानांके 71 सननि सिगां जन्मग्रहण खालायजाक बरक जासा पर्यन्त अजागा मानिया एके ও বনি বাগैनो जों अबो जाते आलादा खालायनांथ एडिसि नि बागैबो प्रोविजन आलादा दंथ जेनारेल नि बागै प्रोविजन आलादा दं कांके अबो सठिक जागाव फाइसक पाइनाय अबनो प्रपोजल जों रिफाइना बागै डिमान्ड खालायना बागैनो तिनि फाइसक पाइना एके ताबुक आं दुःखजनक सबथेके दुर्भाग्যের বিষয় हिंके चिनि थानि एडिसि प्रशासन दङ एडिसि प्रशासन रक ताकसे जरा अ एडिसि नि बासिन्दा रक जारा तंनाय रक विशेष करे जरा फादारनि फाइसक फाइजाक आरो बांलादेशनिबो फाइजाक दङ तोमा वानजै तोमा बुकुंबारानि बिसिंबो दंगै मानो बरक जदि अ फरमेट बाय थां कांके आ जागा बरक जारा 2024 नि बिसिं फाइनाय पर्यन्त बुमुं हाबै थांनाय एके प्रशासन एडिसि प्रशासन आबनो खेल खाखा केनो बिनि एरियानि जे बासिन्दा बेनि बाबे जे तंनाय रक बर ताबो भोटार तालिकाओ हाबै थां कांके किन्तु प्रशासननि दायिंनाय आबो IPF रक एडिसिआवबो थाङै दङ अ कपिनो रिनानि बागै बरक निजागो प्रशासन दङ बरक आबो जाते सठिक भाबे रमथन जों SIR होनो हुदु चिरा खगलायो आसल कामनि जराखै कय बेंक थाखाताबो SIR हिन सामनाय र निनि और हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन चलि दंका कायसा कमन फॉर्मेट बाय 2024 जरा जे फाइनि रकनो बरंनोबो भोटार तालिका दाय दं तका नों बर आसुगित
13 জন 14 জন 26 জন যে এমএলএ এমডি সিং তনাই কই তাবো শুধু শুধু মাথা যে চিরকম ইয়া অফিসিয়াল বো সিনা নাঙ্গান ব তামো কাম চলি তং কাবো সিনা নাঙ্গানা মিটিং जों যতন সাইর হরকা মথা নম্বর সারকা টিএসপি নম্বর সাইর হরকা आंनि जे साइर हरका जाहाथे अम हाई सेपारेट जतन जाते मेमोरेन्डाम साबमिट खायनांथों जों नासिङै दङ जों तिनि अफिसाव खौस थाखा ताखुजारा केबो खालायाखौ जों ताबो थाङै दङ इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया निव जों अबनो याकारि रिगला अबहाय जदि कमन फर्मेट खालायना थाका अंके उलो जदि आरो विदेशी आपति फातानि बरक फाइजाकनो जदि बुंग दाखा अंके जों प्रयोजने आइननि पदक्षेप नानानि बागै जों प्रस्तुत तकनाय आ ककबो जों सिउनो साइरिका प्रयोजने जों इलेक्शन कमिशननि बिरुद्धे फानो केस खालायनाखै जों खालायनाय अ कक सानानि बागैनो जों दिनै अ जागा सिउने आरो जों डेपुटेसन फैखा दिनै आइपिआर दिनै हामबाय